श्रीनगर थाना क्षेत्र के शीलटीला रबर बगीचा पारा नंबर 8 आनंद नगर से एक युवक का शव बरामद किया गया है। इलाके से एक युवक का शव बरामद होने की सूचना मिलने के बाद श्रीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक का शव शीलटीला रबर बगीचा से बरामद हुआ। मृतक की पहचान 35 वर्षीय सुदीप चक्रवर्ती है। घटना की जानकारी के अनुसार मरियम नगर बीती रात मेले में जाने के लिए पैसा लेकर घर से निकला था, लेकिन रात में घर नहीं लौटा। परिवार के लोग उसकी तलाश देर रात तक कर रहे थे। रविवार की सुबह एक व्यक्ति रबर का पेड़ काटने आया तो सुदीप चक्रवर्ती को मृत पड़ा मिला। सुदीप चक्रवर्ती के परिवार वालों का कहना है कि सुदीप का हत्या किया गया है। श्रीनगर में पुलिस ने मीडिया को बताया कि उन्हें रविवार सुबह खबर मिली कि शीलटीला रबर बगीचा में एक युवक का शव मिला है और वे मौके पर पहुंची। पुलिस ने कहा कि सुदीप चक्रवर्ती के शव को पोस्टमार्टम के लिए अगरतला के जीबी अस्पताल के मुर्दा घर भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से असली राज का पता चलेगा। নিজের ছেলেরে নিজে যে যত্ন করে নিজে করতো না। অ্যাকচুয়ালি আজকে সকালে প্রায় 8টার দিকে একটা খবর আসে যে একটা ডেড বডি 6 নম্বর রাবার বাগানে পড়ে আছে। তারপরে আমরা পুলিশটা আমাদের থানা থেকে আসার পর দেখি, তো দেখার পরে এসে দেখি প্রথম বডিটাকে উল্টে পাল্টে কোনো স্পট নেই। তারপরও সঠিক কি হয়েছে তা জানার জন্য এখন পোস্টমর্টমের জন্য আমরা জিবি এজেন্সিতে পাঠাচ্ছি এবং পরবর্তী সময়ে তার এই বিছানাগুলো আমরা ফরেন্সিকে পাঠাবো। কোনো বিষক্রিয়া বা কিছু হয়ে থাকে তাহলে ওই ফরেন্সিক রিপোর্টে বোঝা যাবে। আর যতটুকু খবর পেয়েছি কালকে রাত্রে নাকি বেরিয়েছিল মরিয়মনগরে যাওয়ার জন্য, তো এখনও কেউ বলতে পারে না ওখানে গেছে কিনা। তারপর তদন্তের পরে দেখা যাবে যে কী হয়েছে। তাদের পরিবারের কি অভিযোগ? তাদের পরিবার তো এখনো কিছু পরিষ্কার বলেনি, বলেছিল শুধু পকেটে টাকা আছে, তো টাকা তো এখানে নেই। দেখা যাক কি হয়। আপনাদের ধারণা কি এটা কি হত্যা কিংবা অন্য কিছু হতে পারে? এটা পোস্টমর্টম এবং ফরেন্সিকের পরে বোঝা যাবে যেটা মার্ডার নাকি আত্মহত্যা। নাম? আমার নাম কমেন্দ্র দেববর্মা, আর শ্রীনগর পিএস। আর যে সুজিত চক্রবর্তী, বাবার নাম অনাথ বন্ধু চক্রবর্তী, 6 নম্বর আনন্দনগর।